Canal FM. Toto veve awe no awe to mi awe zon wa radio Canal FM dile egbe be mi we ne nyon be wona me awe to Jean-Luc Romao eye mi pegbe la kansengba kudo Jean-Luc wezon yo dadede awo me au fond de viode o mi da pe na ma o isobido do ni so de ko ele ya mi ngba dogo pe o vide ya bi o na me sene mi ano ne o ami biele mi atia ko Canal FM be do to pata akpe to ya dia mi le bio dagbe nti fafa na to go ju akeke mlo ami enyo awe to Jean-Luc Romao etiti mi gblen tegbero jibe akoa ela po mi vava e duplo toba ko la de le piakpe vekudo e wigun mi anya wajajara ro to eji kakaba le do egbe ni bo sonku vi sonu wade aleko wajajara ro kudo akwa ji kawa do fifi ade e de fiobe o wajajara ro nywede yakwa mi la kwa ba madakpe no do bio nyu ya ji ego mena egbebe nkeke me mi abe l'idée do gale gbome maso do le no akwanji no ko po ayo le gbon yo abe un popo le mio mi ame adome vio templier ben comme mi le da akbena seni de que seni le organisé akoya ne o vidia ona conférence allo o la yo de na numena to mi on to mi ame jume vio po mi va jago ho mi po se TVT alors radio Lomé et jagodomi afike nu jumebe nu ozina le subowa wona yoyo na jumevio mena de nega enze de ka de consider me chande ve hun TVT abide le Togo Presse janvire ahun radio Lomé ase men ka wele en vigueur le joa mema no vevere nyawe e pe amia le witri amia le critre wenke ke blave vove amia Togo vio galebe d'accord na achanju ploto ye ma blomé accobe organisation soukaka 2007 les APG que UFC non UFC begbedia pakudo house car UTD et ku haso sodo udo jiduduwa grand meleni EPTA mi dalo agban le gande me ko ramena accord politique global funu meye mi le gbon na de CEN que les 100 commission électorale nationale que ye et jiru doit pour nous syndidia on tord donc 98 va quoi awana namte va yo c'est même va général c'est même va yo ko to pa nous fiomi nous nya subo fifia mi nya so indépendante à sokbe comme em gagner CEN est une commission électorale nationale indépendante comme na moko organiser quoi ko le wade ko sia on gado et nous le corema et dizizi le so di droit bon voilà un kentimi so il y a sur le premier fifiare mi a opposition tiamia son kuvi do et nous me nyawe a hoto bless campaure e wona mi subo e zinundo e pete to di gameme yento amogbo me dictateur le odi wa ka flan ne potion ne ko bele le gbo wa me se me so na kuvi do na nous me o mo na mo gale gbo nous me nko chonware wa ben kuvi le me ya kon boy ba no de ka o me yepe la organiser no le kedro irwa e so na mo le gbome akwa me mko wa egbe wa me nya cho na me sanction ko to ko na le joji ba so amom so kuvi le do no me le wa me gbe mi ba so me ya so agbeto ame wandrin opposition la fa pa me ni ti du aku de ba gba civio la fa pa me ni opposition ko ba gba civio la fa pa me ni ame de ka la ni administration c'est government be comme na de funu voir mon do nous c'est la mon le d'accord la quoi si dit maintenant il la main a dit alors la main a dit et il y a son coup pour donner mais la boy et y opposition non le que mi va d'accord les élections législatives loi nous couvre pour il va si pour la hole sini on le pas là et dit droit tiens les que les législatives les que tiens du droit et tiens là ouais ba menia donc à neneye au mana noa donc et si nyang bonne koko to ya vena to mena mo nenyi se gondon enyi se gbaro enyi se kenyo esi asekpo negbo esi agbele agban le me ko na me constitution le code électoral o men le ne pa ogbo lo ne ko ya ye won
donc allez bimia nene boye le ko masik bia le senimia autre mene ne tale selio me opposition men ko vile me nene boyo ga me kaka koro bureau de vote me bureau de vote aja opposition et didoudou ko do se kon boye observateur do va peni donc yeye ke gale enyimina les accords abe yimia o dan me délégué du candidat bon nous ekbe kole ya ko agbeto mandran donc efioma agbeto madin titre do agbeto for so zinati mi ahoy ba sikbele si bon mi so le ne comme opposition mi go mettre titre ha boboa ene mi yona wana le pompure ne donc okpanko te manto zanwa okpanko mais akoya ya sikbe la horesi ene nyale wa donc na mo be délégué amama denwa le va aussi délégué puisque c'est englobé parce que mi amama den les contrats donc mi amama den pata mi aso américain la me fait o me chaque candidat et do droit de délégué donc délégué ama den tete mi dati pour le que bureau de vote et configuration le que elle second me volo donc elle va mais on la o be doc e dia et c'est le nom no funwa so pe agbeto ama den e pento o le second me donc avec bien na amede mte po délégué ouais mais ya doufiona Togo Douasso le mec c'est cassé yo mte de pas beto 9000 là no bureau là représenté comme délégué wa amede kafla on te diagodo de ko parce que nous mais ya beto 3 500 presque et les du doit dire on te le pas beto 9000 parce que do bureau de vote ni délégué wa effectivement on te là no ko de ko donc a minga no do fufu gbanya to nyo gbe c'est ni menu ko kebele wa et laissez nous encrava au sort de laboratoire au analyse na me de kpo mena encre wa ko sova mle nyodo recours le mi lam lo moda seni mais yo ho information mena de encre wa encre babatier encre ma bedo et nous de cas y opposition bakpaji todo no nyanyi mena de mi ya wonya doe o kwa nya ko kem le gbon le fifi ya nya ko mi jangbon tant que on gogo institution que yo la menu ya mjesi o wa on pas blé pepe e dimina ne institution jam le don dio jondo la ila ngron de doda la panko me porter plainte et nous ya ko le wa mjesi le mi na mondi patapa awo le keleke egbe par exemple no so nyabe amorolo ya kwa o le blomé yo me le senio ben yem senya wa gomo le ko la no senido o mi nyanyo de les mina seni asando seni akpo mi kaka mi no da hoto UFC ba mejo mi donc gamé parce que mi le parlement il les dro mi roi mi we nyangula be chaque mais nous ça la si wade on wona nous on mazanu si an okpo ebe position go mere ya kunzizi na la position no nous ça na be so se me position akbe do bene la ende pour le pepe me mi ngba ke Trump lo kwa mo le no mi ngba ke Macron lo kwa mo le vote ke va egban UMP egban et nous parti socialiste e chaka mo yo nous parce que ne on do nous simple bo o ma te plojo o le pela donc mi o mi no ni ke mi no parlement mi bena les représentants cru de Capec Bolemia si les seni mi mono de Jonami parce kunu to osokojo o da hoto homo Jean-Claude ba egbemia o hoto fable ga na ni egbemia yem le senio et c'est que me no le parlement wa la no senio c'est que mon lo que on ya la va ploju soa ka flan le te du di sofa la me ploju wa que wala dati si adade la no nu ke opposition le mo ne ba wa le jude pepe me no minga no fruit me bio na nyarem na si okware amenga bon po enya kompo boya donc egbe mia me adome vieux mouvement templier seni ya organisation technique yebe ona seni la tourna moment dakona o egbe are on to lo lawo mais on ma fin yo wa na mi anto mi da pa mo le fin yo on to we la organiser de ko ene gbo délégué wa aswa me ami adodo onya quelque mi no UFC les ibegbejiade qui va intégrer bureau national là na mo gbonya ba nya gbonya glona parce que nya msona nkubi sokpo na no kaka nko nyen pe na come ne ko abado jide ke ya nyambe président fédéral obi na nyiko wanto mpo na me wanto janko don kuyo le pobio na me fédération ya ne so nyiko amoko no bureau de vote ko to kwa président de sous-section kudo section
Bah, ni kopo va aller ni rere. Non mais no bio menale. Ni quoi no de ni quoi dogo. C'est un tas c'est hamevi n'entama do copie. Ma fait vérifier pour menale. Mais ya miso ba non. Et nous agi a comme les nkema Abubakar be sukula be de kala mo ko nye meni funu jim la gi a comme dit. Ma fait pour menale. Nyawe et le funu nyawo e hamevi beni et amon et do moralité nous de la terre de la même la mettre dossier interne. On l'a be dossier interne. Egbe a président amoro na nyintoni ha me vio ba gbonu glonto omnya meke o le come omnya meke le ko wa nege ka kwa ba doji voilà yi bena no ba do fungba qui représente le délégué de l'UFC ou bien le président de l'UFC ba azuma na la ko si di gbo o chom de sia me ma wo nya le tono o chom de sia me voilà pa mais avec nous les romains pa ta on vinya ke dro na ka ba cité jo parce que dossier de pem la lo menao ko yo la première même yo na de ketia o la première est-ce que ni ko ke zele kaka cuisière et yi mama donc na mi de pompoire mi ne pompo mi de don me di contre me na me de ko de na de yin to be nye voilà nous que to go bi do anya mena de no atro mu ga le si le ke be na nyile avant 2005 nenio egbe anu tro sugbo du protofo nya singbia e lâcher nous sugbo Mianto miao poye ka flam nous le chemiano parce que no d'accord bien doudia et même gale nja ho me e fia quoi et nous ko no fia quoi dès que y le coronema et on l'a prouvé mon fia encore et bien les PVolé que les tomiers représentants bon les CELI 2010 en que pour 2010 que j'ai écrit c'était yakor et fabre iko taware ne fu ma de le hamewa be ma bon menam cha ñu soumni mais vers tout nous mais kaka mon hopé veut quelqu'un de l'Omea 5 cassé nyambe délégué on tourne funu au signé au sobe numéro de téléphone de modou mia o du fabriji ye na ye ka go be nyakpa o mia signé ko la mais pas ne nous en réalité de kéré mi yo do nous mento parce que administration re et nous voici ben ne du be ne mi va do chance ya me de mena administration mi va au dokudo ya di jobe do la na mi tutuba comme yonto mi nyame bara a me tok po mi bolona. Mais Anna me agbe o doku di do pa e be hogaduye mi awe bulan sam je reconnais donc que mi anto va ya we do dare o me ba ke po ya ho wa e po na ya we ya e ba won pepe trop fomi ye ju ko me na de mi be sajuado ora gan me nyam bulan gale bulan ke mi note mi apo ju ya me da mi gbo mi lon ni ale kinyale nu wa accord que Jésus-Christ Olympio signé be le gome partage économique du pays est trop bana. Ne mint da montre yo wado ko to so nke me gba memele. Fifi ya le va po mele e juare e le photology. Mi a se bien no gomen dudwa. Banya me sia meto. Ba no ahore pe tane du vila me hamba du vila. Nya mo gba me na no gba dudu po nyiye. Me de pe nya en fun na me mate fa dudu po nya. Amoko kokoko la do président dudu nti po. Fu mene konanja nchama rentre l'histoire nchama no voiture de commandement mais nchama wa ngoni ko no me kaflan président e joko la sikpedi ko va so be relever banque sofia mi quoi non 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 so relever banque me que va sikpedi 10 000 francs de compte dina que joa 10 200 pour ma bonu o se me e won le dure pepe Afrique Trump le fifia Trump lo business o le wo business ganga hon lo de ne pe na dure pepe me wa no choma du diare la hozo akamechi wo va Africa to nyana na le dimena amoko we mi le wa kwa poye amea roko na mam don nkafu ho mnongbo domena o ame azolon de pa no ruji pa meto zone mi yo yemi yo gbe le togo nyi gbanji ndula nya po futo we do bo gala plodwa de no ngome se semena menovi be edua be kesino noa ba yi go si agome aya ho si ahome on to blon kote abo awe to Jean-Luc Oboma wa pelu nu medidi attaque won ne lele kia egbea so zanga ho vero wa ohun ha ho be nya medede ne du come bi wele be ya ameko na nyi ko be wa dakona yo wa chan yo si be du potore nia o la dia si du come bi wa po ademe be zogbona o leke bejebe wa o campagne do madakpe ngadakpe no ke campagne a mis le ho le Togo et ma ouwe à partir de 2007 ONU balosion pour le misubo ou formation Konanda Denayer nous les bangba madame ka ige won o do nous me nka ma chambas amosu no po voix nous lon ya mo be formation que yo woni mi on pata so review ga ke mi so review mi bangba na gbam yo la ame o fi o mi no subo o fi o mi de keye
Jidoudou ou d'opposition bio ou la nani le ntifa fame voix nya kemi le gneto et nya keto no ya me I ame a voilé agbe nkeke bagbe me ya mdu le nene de telle manière mais par exemple fifidien au dade de fond fifidien pour le unir mais nya le lokone ma santé de peuple mais quoi fifia au meilleur du président mchama au amenyera du président quoi battre va se ko nyamba ko cadeau de kilomètre de médecin ni ko mi no le mondia mi ma dogbe mi na to mi no nonti alo kaka me to nchi quoi ezu avec on ko da wa bo leke nous mdio donc à période de campagne il y a me de kukuna candidat kokokole ya quoi maintenant nous les béné wa be ha me vio no akwa ne chukara gbe mi to ne mi amerejida na amerejida o chukara de ne wo yoyo no vi ya mi ahun tene gambe pa no wa to ame avec que no ya mi akwa si di ne campagne ale agran me pape o la viviade o la sadoko o la jashiamo ya mo la lon yan bo la dakono na mo dakono chonware amon po jagodo parce que no wo de kenyi amekenyu akpo la posan ngolame mi ya kore pa me 100% quoi mo le amede la po men ko lo gban vivi amede la po vivi na yo e won mi apata yan to go vio mi apata mi ni ne unitore le o ende la filia o ANC to o nkama MPDD to loko kaflan a même ton gangan desia me langanga ton pole me kote o am dachu dare kono di konboy e ko kemile ya langanga me ton desia me loko na ma awito chasona le funu o kaflan o do vivia santie awito kuisan le funu to nu ko ta ma kudo noa bas kagbada vivio ko ka me ko de kenya le fia yo nongo do me poko mi yo mi akpo o se ko langanga me ton pole desia me donc ma trozu affrontement mi o le joa me ne monsieur Akpeyome campagne la fille ne bebe we ba ne nyambe na ne tien joa unité te va fun pepe avec blondia bouke ya blon contre fa ne fabre ya filia fabre do nyambe na kafla unité te va funu aga blon bouke tien blon fa mi mano ne me filia ke mi ko ya motion mi afofo fion mi mio me templio mi tite ndia fie mi fief o we ku mi me wi ese bio ke mi sin akora afilo lo mento mateyo akodo fun po ola lokko korintio amoda amongo ka da di dokoro mi yanti adido agbeto de dokoro mi yanti mi bu no fie mi sajudu voix mi fait porter plainte akodo ku temi siège de UFC le fun no ba gben ANC bio wa we lo match gan me donc o ma ndc o va gben mi porter plainte voix mi o ya mi apeto gben mi sonu ke ame comme mi po mi anto ke mi le ba wa we lo match gan me ni wo de kede no na ka flanquer no ale ni ni dade de ne vague ball les filles ni chaud par exemple on voit mais les filles on voit les yo mimi journaliste Olivia oji mi ko gbogbo me wa we ne gbi kwa ne cha no te ne cha no te prouver na la gbe me ne nous cha jera me di mo tra lo fifi je pa sijo bo nya me mo to e lo e ba ke sijo npo ebe ni ko ebe numero ma tele o le so kan va gbongbon wale ni ade dogo mi akudo mi adi ode me ma polo mi yinko lepo ju ala no foto reji lepo ju ala no gban reji enu ameno bititri la gano yideji e won keke yande e ba na nke jolo Rwanda bana ma va Togo ya gbede o Yesu Kristo bin ko amen enyo minya be amesiame le egbiaji le denumena du komevio ne miabe doabe nko yi popo ke mi so lanyi egbe awito Jean-Luc Romawo leke o ya so nkuvi le po Togo be so medo Togo be soa si le ka so he ke lonju ne po so nyu de pe gbana parce que mi mate gblegbe mena ke mi legbe ya enyina wo ke mi no ba ye ke mi legbe ya na me le glome enyina wo ke mi no mele kafran epete ntobe gbejia oja ma me daje va me ro le po be epete be gbeji to e nyon fifi to enchi le glon sa me o se po ma me o d'accord na me de pe du 100% po a ole ke dua me be zonzon ale do ale ke amogo na plena nu duna ale ke ya mo ten do na wa be vio sukulu do me ko ten le do yi na konji do a po be ngba tem le nyawo le we nu ko mi le fifi ore yo amedo po le po enu ke ame pete ma tem poro de ka chan pepe enu ke Togo wiro la nyanya na le jidudu wayare ele si enu wan ne le ko ne ma chef d'entreprise ne e mo ajo dare on to la ko gbogbo me le jito
et monter un job fifi quoi pas même à ça et on de château home me dit technicien de quel léo amodo woné voir dit doudou pas dire on to we la non donc nous me maintenant que nous les do les joie agronome yemuni ma ministère de l'agriculture aussi dit quoi mais d'agriculture ou les fous avec compétence signalé le dindé non va nani mais enka junya liberté ko to pour faire on liberté ko to le fond le au CD bloc do benyare mais ne nous politique benya pour long kaka zan ko lado que la na jume villa hozo ya ka économie développement pour na ville va mener le plein mener la économie développement donc jume vion ton notre wado comme politique al miento bo sa la bloc de gamere dadede o ina gble no bo so agble voire politique so va de na alome alo so de na sotome mi o mi gbo fi mi jo so politique so do e doublebo na me afon matin politique ele on CVV do en ton do yedo ko kaka ano CVV da me bu e ke la fi de gbe gbo to cha gbo kaka AVC pour la joba o donc e jume vio gbe na ju am le zon ware le ke jume vio lo do na jumu zono ne jidu du abe foti yo kafla egbe ke mi legbe jidu ame e yo ajo ya va yo financer nous ya de que par exemple là ni soirée o mi nkama o me basadi ya ro chamba mende me le funu ne o mo lo central solaire jidu do be to pe wa fa jidu ma na ni fi on le mi individuel mi anje ko mi an to chan ke mi afofo ko gale wa cividade wa cha no créer ne rejo amene vio ne gouvernement do yo vode be jure pe me entreprise privée wa o sugbo wo ta ba lo entreprise privée wa de o te ya munya odogbe a o kaflaro entreprise ne ko hu o te da de ne goja ne gayo da de ji o te ke revare e fin ke ya mo finance finale funu le yin o te ba o tro no abide sa la pa me ni inspecteur d'impôt pa ke ton ke ne pa e so ahwa me ni ne nyonu ameni Joani ya ropo pa bi so pe va pa po do pe le nko ne dream e va so 25 3 do juya donc e yo vol vi me ke o te ravare a fifi ale nous que ne guichet unique ne 100 francs là tout le joanare i banque na vetui e le gars que yo le kana moa gale suboe e wa funu me yo position do la o be do le wa donc ke be la o le ne mi va po mena gako le kan nyame gako le kan nya pourcentage de quoi on a créé commission et nous on dit mieux mettant plus mieux on va courtoisie politique tout ploto ko ba ka metio mi de quoi et doit les saint nem quoi ban 100 000 francs va maman non tu 22 000 de diare ne ni to ma dalin ji ka va do pa o yasimia o gale so chikenam et donc e hun la lo ban so yasime e va na me no va boa côté que o lo ka ko no dia a po me na no va po ka hoito ni so va na ni ke port be nyo va le yento modo i joani obe amegongo me no nous les saint et na mo be hunti abandon nya so kana senku do po ne ndogo wa biso nya yemvona me aba nya kafla ni so aba lo onu ba bojo me de ji gbogbo de on va des appréciations on va le fifier que non voilà on a mis 50% on a mis que so dupe na mi ko to ne kujumi ne wa o le se comme au moins cha non tu na ka fin d'année non le dia plein le bois de vire les juin mon l'appel décembre mon l'appel on est au temps il avait profité net 35% 40% et tu as jume quoi parce que quel job tout guardé et mi avait masse salariale fin ko tu en fonction publique to que à hauteur fort et ça c'est quoi dire c'était à 38 milliards millions to UFC qui mi signé accord en 2010 mais gars o do so nyawanti nya wodo subo wa ke nyimaku a hoto ki Christ no nyimaku vetome ela mo ifi reke no me le bio wa ko mba na rapport mais e gaka mo lo luare e fla unu agbe ale sen e gea la haya e hole a chikpo di kaka ve kore be me e hole ba ngara fo mo de 10 000 une pièce moi na me avere do 35 000 do me ne chu hoti ado mo do me kweto aka et autre revaloriser salaire na me bobo to de la fonction publique on va faire on tonyao bobo to ko lo grève prime grève lo va mener ma blomé les fonctions publiques mais na salaire ko lo tuna ya mais que depuis 2005 année pe lo amoroa o jolé et non 60 000 francs dit au tout à 150 000 francs les fonctions publiques grillale non ma de tout va non ma so va non les que nous évoluer do kaka avec quoi donc à bien ma salariale qui est de
38 milliards réglés, les 235 milliards témoins et les 268 milliards réglés. Bah, ne mi le lo ka ko no jina mo ware ga bodu ra trova mi na so gam le to go to mi on to ne go mo dagare ga jina mo jo ko la bank ko le soga ke ko hien le juo me et non est tellement compliqué yo voa au plomber ga kudo système monétaire o te o choma te si gbe fiti gba me ya de ke la o le be juo me o la non le blibare de ke ne to go de ka ye les situations moi même que faut ne do so mi be to go mais que o gbe ga ko les fonctions publiques to gbe ça va Mika yen to aka fla mo do le souhaiter mitro sale na mo le funu mi o sale na mo we e ya souhaiter to ro funu gbe ne daji ya me ne va augmentation de salaire que mi on a wa que mi mandat mi on mandat plus de 25% d'augmentation de salaire 25% ne gagner 2% 3% lo mi wo to do mi to ku do mi wo no mi mandat me e gbe que mi jo te mi ko ti ani o lo gbangbe mi conseil mi wo to parce que nous en tant que nous opposants on doit défendre nous et syndicalistes sur le fondement on a donc les miens tombent dans golome et yaya vous exagérez et yaya mate pomiato milale ya bonami ya ku choisir ko nyan créer so henu donc avec bea ne e jua me ko jua le senuna glo awani amoko npo do le fi hogbo wa bakudo problème boutro le juanti que ye état mena et elle tout fin baku gridia na me la hawa on to que le radio le fifi ya loko asiko ho que le sur elle me yele esi repeto e ya ni nude wa e se na una jidu do ba do nu nyan me ba mena achono de ko sino donc on do mu yele ya bana ga apeto abia ya ba tu fe donc on to lo geko la hawa vivi nu menwere a to vivi nyanto nya so asi ho de so problem nya do ko de te na apeto anto po la hawa la me o ne de tout 60 bina me ya o dare de ka fran o 120,000 parce que la fran egbewa e flaju no lo dore kanale fe finia asi ho le radio asi e ko radio idi donc e woni nyanto alors mi syndicat qui le fia de que mi akpo mi be no chef de rédaction kuto mi proposition ne a tole ko be do yan yi won wa mi ame nyan na mi jo gblanyo o me tu fe o me respecter siminko be siminga o mo le respecter et ameno atu gare ke no on to yi me 25,000 francs ayave ho et la ba po me amono se no gomete mate on matin il avait 25,000 là oh ne amela me il sort 25,000 no wa so lo ho mena on me respecter simingo fa o lava o charge me vioni e no anti mi no vio don se afiko yi na ve saman ne menu le jwa me fike le te pele o le saman ne menu we o je la o mo npo ne pepele o yo ba po wa ye na ye mi le yin ko no do Ghana mere no business mat ba juela me le pinpo nya so na dollar o nya gbo fi epe mi na fonu ke la Joshua no ola nya mi apata to go nya mi apata o chon la no o nya na mo zo na ko juro pe ba zo ni ka kon na tani o jan le nya do le fonu c'est parce que ne yin ni ada me ko to vona me ko to vona de nango de mena me won o lo che go me pa mo de ka be china si o le se go me mi le gbon du be nko yi be nya e ni eduala yin ko a edu abe protowe la nya ken gbe du de la yin ko a dodo le fifi be wa d'accord e akodada be wona me mi le tite du nya gbon ha ko pato le amadin wele yi ja me pote ko mu le yi o wa de le ke wo ya kudu wa be ha me vi o la odo o le wan to wa gbo nju me vi wa jo ni ne o la dia mi le me ngodo me si ademo no ma soit non on tokpo mena mo patapata ka me de pe intéressé wa po même là dans samedi 22 yo la gbe ni ha me vi o chambo ngba be da na me wa no po be ni appel be ni o lancer no va tout le monde est d'accord tu ha me vi on tag beto ni o la so enu wa pasa ngodo aso po no ngodo no mena ya ko me que d'accord na enu tu me le voter secret o se voter le secret voix nuet tu ni mena mi de jumia ni so yo agbetom tona be no o le se comme e jebe amoko koko mtele yakọ wa o daga mi le fo bengo dome mi le fa bengo dome mi le enma gbo bengo dome mi le gogo bengo dome mi po me to le ne démocratie agbon ne won o le se comme o po me e mateo ne chojo la me le je mi pata ko bonadina me ani ne me le mi ade on donc ne jiju chamba ya pata no nti donc enu amani nu pin be nyana me ne va gbon be de kia o la me pass ani ke ne fi ne nti tregbe mais ndamia men godo me
m'de uni men gbodomeo m'de ANC men gbodomeo m'de MP n'y pas jagodo la dale n'y pas jagoda mais que les semi avec les todi les semi là n'y nous fendo oh tu me dis mien que Georgina ma ouais que Georgina mantema gbolon amoko l'omploi donia la plodé mien ouais quand tu mi wa vune démocratie alors mi wa vune démocratie mais lo chon po edua lo chon se gomero ah ouais mi wa vune démocratie maintenant ne nyambe d'accord na unifié quoi et un peu de devio alors ANC vio alors kama goge ko to vio ko le sur le monde ya fomo alors ne nyang profi de maintenant m'de fa bengo de me quoi et bon un peu de devio univio la sok pour la fomo mi ne wa démocratie maintenant nem de et no goge bengo de me quoi ANC vio la gbato me mo di maintenant goge amembe ni ma fi me konro e konra fi da ko passa fa brado ko passa gbe o mendo ko passa fo jansi gbeda me le bio nyade ne noir moi enyo fifia mi sebe aweto agbeome kojo evayi UFCB dunya gbon habe do to aweto Jésus Olympique ogbo eye le yebe toto yo me a enya wululu do va to didi be UFCB yele de be ngbe domino no na aweto agbeome kojo zande vo po be obe UFCB mblone ne be nyo leke tutu nyale do bo ma se nya wale ngba konu Nyawe ni so 4 mardi waro bon nyam ahito agbemi le po miatoa bon o me ahito agbemi o mento bio mais avec miatoa me ganwe en plus à Medegbe o menelon c'est lui le chef de file de l'opposition Medegbe o menelon était ni agbeto ti c'est d'accord si aglomenade non le parlement avec l'opposition pas dit bon député wa et la hoche et bébé parti avec tato et la hoche chef de refus de ne maté wa était son ha me vibu ne stia blanc ba o yo be pour fun ka ko boba donc les nyame et noir et journaliste de ici le média nya le noir de yo me et noir le connaît ma UFC dengbe na a hoito akbeomi ba eno comme eno le corps ma joie posi amo hoito mama mo hoito mama ba kudo USC vio nto joie posi le wona no domain Georgina mero Georgina mero le nyale wa va on te mena le ke nyame ha USC ba ti gbeni atu doto vedo bonani kolon droit ou non mais no be pomnya peto agbe chi asikwa ola chaka la manto na nyawo va mon du ministre no for be gouvernement me no na nyi fifia oro gbe for amunyo va ke ko du ministre for anyono wa pata lo ko le do ka ko gbe gele ministre kwa bara popona e nyanchi na te o journal même ni EPT enye ba ku me du yo edo na nyi no America yo saklenzi poto o plesima kwa les ministres do wanya ko plesima wa on doit trou non wa on zi bouton parce que gbe on gagne ministre on doit trou ha me vio on do ku gare me ye nde jorne ke chukala jo position ke e ti pito no dia o ba le amonu so mais dura pour un peu e ra gbon de ko lo no dongo ho le fie menu ko lo wala mede mu wono no nya me gan ho ju mere ne nya wo mere la so lo la to nu po la po ko la lo po la me ne je blewu ya fa ko la no le gbe me ke me afora yelo mi yo eye fia déclaration ko wa fia tout d'abord UFC mi gbele ju mi viro bo fia mi ga gbele de mi me partenaire bo fia en ko bi ha me vi ko poto le mi o commission de do coulier nyang po na ran ko gbe da ha me vi ko so do coulier parce que nyami ko gbe na yo do ministre yo so ahwevo yo le keleke ameron to yo do ministre ko la joa wa be voiture de commandement o gare da ho me legbe for mo no so ke o nyi to nyama me wo no nkanti o patapo we o so jo be gare wa no le seti no o do la so na fi o ha mu na ne o wa egbe omlo ochu o ni bo ron na nya o ron doatru président mo ke parce que nyom nya to amele mo opposant no vale va kudo opposition be nya o wa ya bibi ne koi o le so comme e po na wa se me wa we ni opposant o mi nene amo yo mi le jo fi ma opposant bleu que nya 2015 de me fie nya ngbo me na no dakona tu ploto for parce que mini partenaire grand me mi te no gouvernement me kwa me kaka me le akoba ko nyangro nyambo nya lâcheté de mchite contre la
mi dio la menti ne mi ne hoga me o président le produit annuel do o le produit annuel do mi ka me na mi mato me nyo ga ido adia mi no courage la glen fifia no pa na tu ga me 2015 a me do ga me o ga lo no do grand me voro o ba me na tu so fabre e me ni ma glo ka kokula umo tu so fabre il est créé division mi ko ANC bio do me o so me no la gbo me o da ko na fo ra gbo da ko ne no la gbo no USA bio mi npo me mi da ko no abonu poe do pla bonu ya pa me se ola mi na consider de vodo e camera de ne nyon le yi de nyamba hodo me wa o se ne nyan le yi wa donc a hoito agbeyo me be communiquer que toi c'est faux et usage de faux et communiquer à toi maintenant yebe noa et message que va y mondia on a me faux et usage de faux normalement journaliste que noa on la le kojome et normalement ne mi bu na mi no juma a hota gbe me staff e do de communiquer to mais yon blon gbe de pobe yes to o de yo ben go domaine mais journaliste qui le wo ne be noa dorénavant yon ga di ne me nuke yon va me wa d'accord na a hota gbe me ba do tito me le domaine yo ya hota ki Chris Olympio bo pepe ne o di me wi se ba no go de me susu yo so yi yo so ba yon do pere ne peji o wala gblan no to bu na si Chris avidia o to la we won o se gomen aso do bubu est-ce qu'il y avait do wa gboya do nya do nya réseaux sociaux be nya lo nya wa ka wi se to ba de communiquer to et communiquer ko de toi nya fufu akeme ye school gangan l'Amérique on so date do di on nya on réseaux sociaux di mais communiquer nous gan wa ke jo ya me he ame ha mi no mi mango fe alome tetere di kwa mi on a pas ça signature de quoi anya ze camera no nya me barare ma mun to lâcher na me ola no avo no we no no bebe la nyi cho ba bon ma se no to dare de i yan to jo na ta gome va to zo na gbe to no nega ke legede ba do ya ta me hona so do ne ko la me président oreke unité oreke om lo oreke o ta gome hona so do nega ke wo be responsabilité ava yo la so drando ola no integra fo no me bagwan président do le ya no ka yer se ke ni chef de file de l'opposition no ke wo mu jibe ya ko amerique pe mu le la te mu yiro awito Christ BTP ya o ne nya wan to tion nya ba ko agoto Chris Olympia mi le nya depuis 2017 nya on a nu que en avance mais mien no po local là nke local là namion nke législative là namion fort de cela et mi la gbo mi ya ko parce que mi mate ya ko gbe pare la ve ni enupin ba ko mi ya ko fifi kwa goge la ba to UFC nti e parti ya record ma aji allo aji la ba to nu anti PSR olu tana ba me de challenge ku domi o ka mi ponto e bon fane nde wo pe mi antu mi ju em lan la ho me po mi dan no nga je l'ai dit nya le pe po en gbulu nani e mo mise en garde mais nya egbe wan to po me nya ba ku mi le nya me o so nya ba ku mi le nya le po me aso ne mpompo le no no ba jom le tribunal ta ho ma ko la si ma de to ho ma ko la si nya le ke no sanction ko na c'est injuste nya nto pe ji Chris Pombo na ngeno mais on a me petite contre ya mais tribunal me na ba pompo le vieux ben comme c'est le doigt mais alors ne yon le coup constitutionnel al fiko la gbete yom le poa moko pona e no be si pe pam tama do nyanti no parce que côté ajo de si ameta futafu alors le poa si honvine ne o le se comme donc egbere que mi no UFC me 2013 comme ba dira joa que mi législative on to dade de donc condition mais o yo même va pour mo via mais sécurité me la signe me le garantie o mais mate vo kawe ga ko yo mo ga me e dua fosin e no ayen se bi ko to ho dua do se le miasi wa no na ka no mananya so jala si pepepe ko to va be ata o ma so o mo to ma sadoko baba ka fra no ma jopo e dachu wa me le be vile ko no on to conscience ore ba no to ko nya po o la gbe na me ba jigele nto le viviti me alo le on to e no me a ji po e amodi si me no wanti no ji o la po wa abayi o ma se bi o fi po e do wa do me ba nya nke pourquoi ne pa pla ke holé et to nya keji ma bon ne pa pla ke ji Chris Olympio fiom le politique me tiens e be na re mi ana o do na lo nka ma ne amena vi wo mere e na yo ne wa e na wa mi so aflana a in secteur 2013 va ke mi ya quoi e ni sans lui homao ke no troupe pas encore to mi no lo me fi candidat de lui so si be kekem ka di région maritime egbea ka flan na me ne menye odo wa ento nya mbon le boy
mawu que le jinkushia enya ke nya wo tete ke no gble le ke nwe limité de garoa beaucoup de 10% quand mais on quelqu'un les jati on va après toi gbe o mo ye on te pas député de canton et à mo yoko amo fin de kana yo an c'est to fin de kana yo wanye adiro ga mo ga do nya o fije la jabe te pe na yo amo igba ma gba npo ni pepe ke wa ANC kudo eno uni wa po manu gan wa so vi gagla vele ko mi va kudo 3 députés mi ne pas 10%. Ba 3 députés be nyawa pe no vivre na mo wa et nous que mi po 151 000 voix. Emi hlengbona ne doko woto kope parce que amene pepe mu we a je kodana nya nye lo na trupa ba ku mama dorien egbe to go to ku yo mene fane amian we no na sadio le pe ome anoyi soutien kendo wa won ba ku do no nya no damagi wa we nyi no wo no nchinye ye mi no na etowo le gbe ga me won wa kaka o gbe igbo ba de pa o le me o wa gu fo koriko be fo nya gbo fo koriko so de ba gbo ku 10% egbe e wo ba yin so wa o le po 7 députés wo gbo ku do 3%. Mais o d'accord na on yi so yo kala le togo 3% gbo ba donc que le mien segbe e yin 3% wa est-ce que ne mi yakko egbe mi na te o do kaka po 15% te tie. Parce que l'objectif, il faut bien entendre, il y a 30%, 50%, c'est irréaliste, on le fondé. Et comme il y a 5 badou mais violé du Amérique. Et d'où on a été à dire. Au quoi maintenant, nous qui les jolles USA, mais bien, et Hogam et nous à Sojagon, alors le colonel général, Hafiagon, au Soubao, et nous à Higé, nous à Hafiagon. Hogam et Hafiagon, on a fait, on a kaka wo le gbeadi le lua ya jade le wo le gbanta me la nwa wa ta gbangba pe opo reji yepo bakudo me ha me kaka fifi ya me wa cha no wo mapo o le se come no wo mapo Kaflan ni so npe me 7 députés ko pa nya ntoni a hoto ke Christ Olympie mais Kaflan o afi omi la d'accord ye Kaflan uni sogbe la pan komi mi mapo ne gbo o bonu komi. O se comme o partenaire mi ya do tukara na mi o ne nya ye wa nya nye ma da jegbe de nu fo kere to le adenye ya ji o le se comme ne gbe mi so po 7 députés o le se comme que local aba do ji so a o le se comme ka me sha me ye be filmer bi nya ngwe local enyi enua loko enema akove toi akokele facile wuja parce que o ma non plus le bi ko doku dom o deshi cellule comme ça on adore ko yo mame o me nya UFC ale mate bromena le mi to le me o enu ejo egbe ahun mouvement les templiers mi wodo Jésus-Christ de kabeni ko e potole en scène mi mate fodi ben ko c'est comme au moins ne gagble de pepecha ni le ciné on laisse comme Kaflan na me ganho la home na wa bobu ko sonne na me ke swag bodiva e be la sonne o da cha me gan ma kuite mpori na gan to nkum ne kuite mpori na mo ba amola me mi le ha me ba no to le sine ke ko flog ne o do wo ne black collar ne na me ba do ha me le ke bobula no mianto ko la home nti me susu mo mi la so pasa mi atoado e de Kenya me ke ya ne klejania et na mena Kenya mouvement templier les vieux yom yon que actuellement les vieux ne sont pas fier USCV ko yom so gbome USCV violent activité lo et donc to conseiller conseiller municipaux o me consigne o te pas mais bon dire fou egbe ya mi po le blome na no d'accord na me yo no d'accord voir nyanya Jean-Louis Homao que yeni délégué légitime de l'UFC ma yo on d'accord ne vers média ba ne yo le tribunal ya pata ha nyato e puisque hanto le blom vient me que droit d'accord na on te blen o blen o wa mo radio o me ne nya le wa na ka ne va me gbe me d'accord na njagwa o kranto ne George na o na pe nya le ve opo ya fi no so exclusion définitive na me nya fi plutôt ha bidi mama bonu po fi antom nya dogo fifi asokudo awete Jésus-Christ ntobe epebe nko yi nti bakudo yebe na mesemino no be nyanti ade amebukeye le kplo ha ntonkukun egbe ekpo de kplo ha ne gasinjan ekpo de kplo voilà on te anu que le kaje vi ge kodo so zantan le wa o ba do 83 mangate Messi c'est ça ne o nko ma jame budo di roku mo ta tenance kilanye yawe omdajo mi no susuan ni anto cha va do gare me amegan Olympie di metor réintégrer do hame
wa non non me ke be so we mo intéressé mo mais OK mai bobo ne amele biom se me nke malaji mama to me ye to na me kafla so ho ma dole na mi ma so ma fia me ro nene allo ndadia ya on to wele ngo ho ma me ye no ma me secrétaire pas intérim on no me ya deke trésorier pas intérim o fifio mo do porte parole ame on ka ma a hoto gada ho mo yin ye be conseiller Tony Adi Vani Tony Elavani Nume. Par rapport na nous qui on est ha. Par rapport na mais nous a statut que nous anciens ha mais. Mama fille ma na nyima ba nya. Du an keti ne gbenero. Keke no nyekwa. Be si acho a hoto keke so limpio. Ba eme o me yele bobo. Joda le gbem yegbo. Me mami eya nyima ku intozon. Eya bubule nti. Eyo. On sait comment. Ento la lo na media. Les billets les bio le funu me. Est-ce que sanction y a on enlevé moi comme ben na yele ekplonti de filles ma mato nya on a pété un té donya de benzine mais na me gars la mais oh hey il y a yeklo Jean le vanya on la fi de quoi ah mais que le blanc tu as congrès ntomo il y a maintenant bien me comprend pas bien me dit congrès là mais parce que agbeto me fait quoi là agoni ohin ku jimongo o ko mo yo makpon ku don ku yo bo anu ke nyamu wo mate wo la o te do milia e gomenare e nu ke ma wu no mere agbeto mo hone la monsieur enyo va fifi anko ke no ale nene anko gba potop na mpoli yese de nko me oh fiki le pompo na na de nu me nyene le pompo le yese ngba me le pompo ja ke mba met en plier miero alo dale de nto no fifi le pompo nu ke jole nto ji nyen magagble ola gble ade nu me ne ju madame ju go me bi o nyen papa me na wi se to no le gbe ba fiki m le gbe ya yo ne nto so hunye fi no wi se antia ke ye machite du fi ayakra ade a hoto ki Christ olimpi obe yo me a o de ke ma va no denji le fun negbana enu anegbe ko o va do pavé denji alo do goudron le camion va kala ela gbon enu a o la gbon ano fun kaka la tro va ta pe la je no he gale mo la me gangbana 9h kaka la pour 8h30 o le denji nyambe correspondant que la kra no na mi itire la ela mo je mo voilà c'est bon quoi je mo mi la no denji le fun kaka me gan la va 16h so 8h30 donc a nyu suwo yo wa kafla no va pa singbore pa do me singbore ya ola no va pa mo lu gongon le ne gome mi so nu keke so va amele pe manye ona o ya joji lo nto ma joji na o wa ma o bega me yinyo eto fifi amu ma templia ma o basila no di nyala yinko enyo ne nyinyi be mi akpata mi le dren avune edwa be nyonyo ye titi dunyagbon hawo amedo na nyi ko be yodo okpo ebe jajira do ko le okuda kwantia ememu le kova le gomenya ya be gomenjeja obe kafu seni be ele odo nwede be ameko gbale nyi dunyagbon ha yomu yowa amedo ogun be yobe ha me vionu dakona meke Georgina we asile ki UFC chan bulianene le won mi ade o le sile wa be doda sinu yelo alo le wa yemenu ya via keke o le sile wa doda sinu o kale wa yeja via keke be o le goro da blokoto desi boga e go me la gbe ami ade dale o matenyo la mesia me gbo nu po ke le profil gbe le vivi na me la kaka de dokoro go de me nene ka me le cv kaka ta nyo abi so ko e be ko dira nene agbele won no na yin ade no ma no mi oji wale onu ajo sidiye opo le yi me po parti centriste le pese quoi ami le dodo me e dodo me po pese pa o ma te pese gbe lo pase nya keju are ah u bebe yen enu anu aro nu amunyo wa e ni no sa me le lâcheté a me gbogbo do le mi awe ni zanu ruto no waya wa won to relation ko do ku baron le juya me pin wo mi wa amoro le gbe a oni candidat le liste om le kanse ku do di du wa on le ministre o gbo le kanse ku do so téléphone yo le bio champagne ko to wa o le se go me pe aji on po champagne na yo ne mi amite lo ene anko mi o yo ko le gomena mi ne pogbe no nko mi o mate bloquer le George de mi ayo o le se gomena ni ke tinya le pompo ka le soirée ya fo fun o le yi ne ma wona ya gba mi awe gbana mi o mi mate so be erreur aba ho il est vrai que ho wa no gbin na ye ya ro wa ne ho wa yin yo ba gbin ye re no a dire ko parce que nous que le dio fi ho wa yin o se gomena anani odonkwe no hona hotel Nicolas Lawson le fie e mo no dogo e pe to la ko nu haya hun champagne nu après on gbanya bu na jume bio nyawe ndaji o na me le pe Nicolas Lawson menju ajina o na ju ajina o
nyawo be to juya me no me to nyawo pa o jago ne ka France Andrin amo gale contester akoya amo gale contester seni me do ke wele wa fi yanka ji mi le akwantoro bia ya le so nyago ne no do me le nu ke nyu no ade mfene alo adu mfene alo ke mi tuna ya nu ke nyi kona mi onso na du so alo mi me nu amunyo no le ke bo mi me ku constitutionnel won ke ya ko am le gbeji o mi va déposer dossier le gbo on to fabrique va déposer dossier ku constitutionnel o le légitimé o la me o mi no vi o mi bo o le se ko mi bo me nu ami de gbe nu npo sogbe o mi mate ne me nu gbo o le se ko mi mate wa mo be décision parce que mi po me mu sogbe facilitateur no mi asi nyanto mi jina mo di ne va do zanuru ya mi jina sio mi ha so no waji ke me o wa vure na mi nu kele joya nu npo sogbe place veke ko to ale ke mi o wa ton la prendre décision voix ben men nani po nya so djume bi o so gbalo e anopo se hon bi o ne ba so tu amedo le a o se an pe gome no me chobo he pe o jara wa e wo mi le wi se le gbogbo kaka mi yo ka baba le mo bo jo pa jo keke posi fa ni to stade wonchi pe ke mi na nyeme nu mi o e gbe yare nu keke yare ranyi nu mi lawo e chula so yinko politique mi wo ba ku ya de ma mi we mi so bloquer et mi anto mi parle que les mena doit ban que ka hoto fo nya sigbe bodom ni so amoro gba hoto 3 mois et pompo mais le gbome réseau dia amoro gbome no me le ko de ma et didi ya de ma me gouvernement da de me que de ma hodwa e doit ban et nous on payer le diviser nya o betwe kafla jene dade que mi on ya de ma do 20 ans de paix les sadaka wa nya me to gwa problème le nya ante problème la nani 5 ans le 10 ans plus tard 90 o année 80 mais on be du 20 ans de près il y a même quelques vidéos mais quoi 90 mais quoi du quoi que là c'est terrain ba que du quoi titre et nous ko jojo quand même so jaye et puis so ja on to ya me don contrôle on to amoronto cité wozel yo wa mo le fro jardin wa me ko to gba me oso coopération na dué pendant 20 bonnes années dès que me joba ngoro so game togo tomo game so game Mali on va to miantie et Benin on va l'enconamie et Niger tiana te va pompo so kutogo na mo va mia descend ngaba gbe mo so kaflan on joue na gbeto ba no va lo me okera no mere ye c'est pari o ba do ne o le se comme Jean-Luc Roma o nenya de la si o na me kolesi mi aben ko so kudo akoya ne linko mi le jadale o tri aben ke ki vovi gwangbe ntiari nya kola gbona we nya de ko bambo me togo bi wa Inya fie mi le ya amoro do lo me ho anu yo gbina ye ya do potia ele amesia me gbo ne ko nto nyame ye lawo ye ju ya magban so la wa me o la dakona ye ju ya ma ba gban ta na mi so wa ye o dana kona nkanchin le pompo nenero kafla e va do na me do me na ne le haya me yo mate de do ko fion kume ko egbe na me na ne mi vale gbo ne haro to gbo me odu chia e wa na mo se be na ofian papa so be ha me vi anu pin no o mteto campagne ya me no le hade be ngbodo me ade do kofion me chan ile ha me pare ame se me nu laku o nya me na le yo mi no ame ya kwa wini me bele ame ya kwa wiese me bele ame ya kwa ani se me bele ne me esigo me hu me nu ko ni ba na nya ne register ba to voa parce que ngale jo ni sok akokemi da lo me akokemi da lo me da de et de habogoro be gomefion ne opposition quelqu'un réuni ye omte po maire de capel ye examen yo va nani ko do premier ministre ye gbon madame ja gbon yo ma odio nya mo chosi o me fabrique enwa premier ministre bo be négocier fabrique amena che négocier mairie ne mi no tele we wa les endomeri on ga fruit men vio mcha mate dakona medroma mcha mate dakona unifa amere pengbe no bengba dakona mere ko nekpa miawo to ba bona mena mi sopo dodo nko Jean-Luc le fifi mi ameko ja dakona maglomena pour le moment mi lo do candidat do ba mero ba pom ayen se ba mero pom pokudum uni ba mero pom pokudum lokona goge ba mero pom pokudum professeur Wolu be amedo po ma mo pe koko gbonyin kan me po to yin po so abe nko no va mi le po keke va be enu asinu o me gbore la vivia azon le mo po na no zon vi de mi po ne gami asupo o la tro hom le fie ma oyoyo me na nyangbole ya ma gbole le elan gangan ameton ko de si ame le po asinu evepo va po mi
pour le moment. Les Templiers, MPDD, il y a quoi à mais mi kansemia, dans le cadre de l'élection, il faut faut ni mi na bola homi na no ko to emi wo. On laisse comme voir mi ko bon projet na ko donc ne de Kenya loi, moi j'en camia de ko gora. Il y a les Kenya ina ro na me ogogo mi ade mi ona popo se de ku do be ni va ve me be mi non gbe dominami ye no anyu ami la ho fi le ke mi la ho fi le ke e nya wa jo le ro gomi ro to be avero to ida kere be mi no ku do mi ye mi si avero Jean-Luc Homa obe e nya me de o Teresa de masonya hu le de e no mo anu Michel Tomenga kukiki so sono modando Piagero da kutelana mi la trosse wona ya le www.canalfm.com dit allo ne mi YouTube dia mi la po keken le di bye mi wena yo e ba unya mala mi gba wena yo e fa unya mala mi weni